Salam alaikum et bonjour à tous dans ma deuxième épisode sur SolidWorks. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment dessiner des pièces en 3D et comment utiliser presque les fonctions de SolidWorks. إذا ما شفتوش ma première vidéo, cliquez sur le lien dans la description pour la voir avant que tu vois de la vidéo pour comprendre bien ce que je vais faire dans cette vidéo. Et sans retarder, comencemos. Pour commencer, il faut ouvrir un nouveau fichier par là. Et donc, qui m'a fait comme avant, il y a trois types. On a utilisé Part pour dessiner des pièces en 3D. Le principe donc est simple de dessiner une pièce en 3D. Dessiner une esquisse ou bien un sketch en 2D. On va donner un volume ou bien de la matière pour qu'il soit en 3D. Donc, je vais vous montrer presque les fonctions les sketchs et comment les utiliser pour dessiner le sketch en 2D. On va نعطوا un volume par les fonctions اللي يعطوهم لنا SolidWorks. On va هذاك le volume, on va l'éditer et l'ajouter des trucs pour qu'il soit notre pièce. Commençons. Comme je vous expliquais avant, on sélecte Sketch, pas 3D Sketch, Sketch. Et donc, on aura trois plans. On choisit notre plan qui nous aide à dessiner notre pièce. veut dire حنايا نشوفوا لا بيس تاعنا كيفاش رايحين نخدموها. دونك هو يعطينا لا فيو دو فاس. دوك حنايا نشوفوا اسكو اون نبداو نخدموها لا فيو دو فاس veut dire front plane ولا لا فيو دو droite veut dire right plane ولا نبداو نخدموها en dessus veut dire top plane. Donc ça dépend la pièce تاعنا. Par exemple, je vais choisir انايا le top plane. Donc on a dessiné notre pièce, on a choisi notre plan pour dessiner notre sketch. هكذا. Commençons. عندنا هنايا هادو هما les types كيما je vous ai expliqué avant, les types de dessin. Donc عندنا les traits. Le trait c'est simple de dessiner un trait sur SolidWorks. C'est juste sélectionner un trait et le dessiner. Il y en a trois types de traits, trois types de direction de ce trait. Si je veux dessiner un trait aléatoirement, qui m'a Doka par exemple. كاين تحب ديسيني زعما ان تري اوريزونتال ولا bien vertical. نروحوا لهنايا à gauche هاد لابا نلقاو هنا orientation veut dire l'orientation تاعو. كاين as selected veut dire au hasard كيما نحبوا حنايا. كاين horizontal par exemple horizontal هاي كيما راكم تشوفوا معايا. ما نقدرش veut dire ما نقدرش كامل نكلينيه يبقى توجور horizontal. كاين تاني vertical معناتها يجي فيرتيكال عليه ما نقدرش كامل نكلينيه يبقى توجور فيرتيكال. كاين تاني افيك ان اونغل واش معناتها افيك ان اونغل معناتها نعطي له ان اونغل دانكلينيزون. باغ اكزومبل نعطي 60 دوغري on dessine le trait ديالي فوالا هاك تشوفوا le trait ديالي انكليني ب 60 دوغري هكذا. Donc, par exemple 90 degrés, باش تشوفوا بلي vraiment هذا هو l'angle d'inclinaison 90 degrés. واش معناتها يجي vertical. هاي تشوفوا كيف voilà. Il est vertical. Donc il est incliné de 90 degrés. Donc كي نديسينيو زعما un trait horizontal. Voilà. ومن بعد حبيتو le trait هذا تعطوا له une longueur. Juste dessiner le trait, تروحوا à gauche وتروحوا لهنايا length عطوا له une longueur كيما حبيتو veut dire 250 mm par exemple هكذا. par exemple c'est bon dessiner un trait صح حبيت زعما نديتي هذا ديسينيتو avant c'est juste نكليكي عليه تخرج لا ميم با عطي له une longueur تاعو. كاينه une autre chose كي نجيو نديسينيو un trait كاين هنا 3 options. كاين for construction infinite length و mid point line. هادو هما لي 3 options هما لي ميم اللي راهم هنايا. for construction كاين for construction veut dire des lignes de construction شغل ما نقدرش نستعملوهم في السكاتش تاعنا اللي نرجعو 3D سي جوست باش يساعدونا في الخدمه هذا ما كان. donc كي ندير لكم un exemple après vous comprenez c'est quoi for construction. Allez, voilà.
كما راكم تشوفوا هاوليك لو لين هاوليك لا لين دو كونستركسيون عندها لي ميم اورينتاسيون كيما لي ميم كاركتيرستيك كيما لي لين الاخرين. كاينه لا دوزيام سي انفينيت لينث veut dire dessiner une droite infinie veut dire ما عندهاش une longueur précise infinie. par exemple هايليك فوالا راكم تشوفوا معايا فوالا هذه سي اون لين انفيني. ها شوف كاين aussi la troisième option c'est midpoint line c'est de dessiner une ligne en démarrant de son centre. Le centre تاعها on dessine avec la ligne. Par exemple, je veux dessiner une ligne, le centre تاعها qui est هنايا et voilà hein. Vous voyez je dessine une ligne de centre avec le point اللي بدينا منه. هذا واش كاين pour les lignes. نروحوا à une autre chose. نروحوا les cercles. Les cercles simple بزاف. C'est juste sélectionner un centre, on dessine le cercle تاعنا aléatoirement. ومن بعد هنايا في لابار toujours à gauche نلقاو هادي لا نلقاو radius. Radius veut dire le rayon. نحطوا le rayon تاعنا كيما حبينا veut dire 50 par exemple 50 mm et voilà. ou toujours عندنا l'option تاع full construction veut dire pour la construction. هايليك par exemple toujours tu vois toujours où est entrée شغل un trait شغل كيفاش يسموه un trait mix fin voilà. كاين l'autre type تاع le cercle avec 3 points. عندنا le point هذاك نستعملو كي يكون عندنا زعما par exemple je sais pas عندنا 3 points نحبوا نديرو بيناتهم un cercle. عندنا زعما par exemple هاد le point و un point هنايا par exemple voilà le cercle تاعنا تاع 3 اللي يجوز على 3 اللي يجوز على 3 points. و toujours عنده un rayon هاوليك هنايا par exemple 50 صح كي ديروا تبدلوا لي ريون يتبدلوا لي بوين ما يجوش على لي بوين. voilà. Passons à une autre chose, passons à les rectangles. عندنا بزاف plusieurs كما je vous expliquais avant plusieurs types تاع les rectangles. عندنا les rectangles تاع deux angles, عندنا un centre et un angle, عندنا avec 3 points, un centre et 2 points ولا le parallélogramme. هنايا نوتيليزيو لو تيب اللي يساعدنا في الخدمه تاعنا veut dire ça dépend la pièce اللي حنخدموها ça dépend le rectangle وين حنديرو. دوك هادوما لي تروك كل وحده عندها sa position وين انا حابين نديروها. mais le général اللي نستعملوه plusieurs fois et toujours et souvent هو هذا le rectangle avec deux angles. pour dessiner un rectangle c'est très simple, c'est de dessiner un rectangle وين انا حابين aléatoirement هكذا par exemple et après نعطيلو لا ديمونسيون اللي انا حابها. كاين دو فاصون باش نعطيلو لا ديمونسيون اللي انا حابها. باش نعطيلو لا ديمونسيون اللي انا حابها دونك je vais le désélectionner. La première et la plus simple هنايا smart dimension. je clique sur smart dimension donc je sélectionne une de ces arêtes par exemple هذه je clique et je glisse vers le haut بعد نعاود نكليكي هكذا تخرج لي هاد لا بتيت فينيتر. هاد لا بتيت فينيتر نحط فيها لا ديمونسيون اللي راني حابها باغ اكزومبل نعطيلو 100 ملم فوالا. دوكا هدايا فيه 100 ملم هاد لا لونغور. نزيد لوطخ اريت جو في با ساميوزي باش ندير هدايا باسكو راهي اونفاس ليها اوتوماتيكمون راهي 100 ملم دونك شونجيت هادي تاني الفا شونجي. دوكا لازم ندير اللي راهي اكوتي عليها كيف جو غليس et je clique تخرج لي هاد لا فينيتر ونحط لها 70 degrés 70 mm et je valide avec entrée. voilà هاوليك le rectangle تاعنا هاوليك le rectangle تاعنا les dimensions 100 et 70. كاين une autre méthode pas avec smart dimension c'est juste cliquons sur هاد l'arête تخرج لنا هنايا نشونجيو لا لونغور تاعها. هنا زعما جو لا مي 250 ملم فوالا هايليك avec 250 وهادية نعطي لها 100 فوالا c'est la même chose. donc je vais supprimer le rectangle. donc on a une autre chose les arcs de cercle.
Les arcs de cercle, qui ont plusieurs arcs, qui marquent comme avant, un point, un rayon et un angle, une tangente تاع l'arc, veut dire ما يكون عندنا un trait بعد نديروا له une tangente avec un arc, وعندنا avec 3 points. La première هاي c'est simple, نعطوا له un centre, بعد نديروا un rayon aléatoire ونديروه في la direction اللي انا حابين, par exemple هكذا. Voilà. دوكا هنايا نهبطوا لهنايا, هاوليك عندنا le rayon تاعنا, c'est-à-dire نعطي له 50 degrés. هنا عندنا l'angle, نعطي له 270. هاوليك l'angle تاعنا, هاوليك l'arc de cercle تاعنا. C'est simple. وتاني كاينه توجور كامل هادوما فيهم لوبسيون تاع فور كونستراكشن. كاين هادية, كاين اوسي avec 3 points. هادي avec 3 points زعما باغ اكزومبل هاوليك عندنا هذا لو ريكتونغل حبينا نديرو له ان ارك من الفوق avec 3 points. هاوليك لو بوين الاول, لو بوين دوزيام ما يكونش الفوق, نو, لو بوين دوزيام يكون اللي راهو اون فاس. هنا لو بوين الاول, هنا لو بوين الاول, لو بوين دوزيام يكون اللي راهو اون فاس ماشي الفوقاني. je mets هنايا, et le troisième point c'est هذاك اللي راهو en haut. Voilà l'arc de cercle تاعي. وكاين تاني شغل لا لين تكون هذيك طونجونت على هذاك لو ريون, على هذاك لارك. باغ اكزومبل ناخذوا ان بوين يكون توجور مع لا دوات دون اون دوات, ما نقدروش نديروها هدايا لا طونجونت ريون هدايا ما نقدروش نديروه شغل وحده, توجور لازم يكون تكون كاينه اون لين ولا اون شوز هكذايا. من بعد نخيروا الارك اللي انا حابينه, سا ديبون كيما انا حابين. فوالا هذا واش كاين في لي زارك دو سيركل. كاين لي زيليبس ما نستعملهمش بزاف, لي زيليبس on l'utilise pas. كاين لي بوليغون, لي بوليغون توجور lorsqu'on sélectionne un polygone نلقاو هنايا في لي بارامتر تاعو نلقاو لي نومبر دو كوت, par exemple 5 ou bien 4 ou bien 3. 3 c'est un triangle, voilà. Donc عندنا هنايا عندنا deux choix, soit le cercle de l'intérieur ou bien le cercle de l'extérieur. Ça dépend le cercle اللي عطاونا les dimensions تاعو. Par exemple انا عطاوني le cercle à l'intérieur, je clique هنايا et après هنا نحط le diamètre تاع le cercle, pas le rayon, le diamètre. Par exemple je vais le donner 120. Voilà. وهنايا c'est l'orientation ou bien la rotation تاع هدايا. Par exemple je lui donne 25. Voilà, non, je vais pas donner 25. Voilà, avec 25 degrés ou bien 30 degrés. Attends. Voilà le type de cercle là. Ou là, le type de triangle, ou là, il le cercle à l'extérieur. Par exemple, là. On attend toujours le diamètre terre, pas le rayon. Je donne le diamètre de 150. On a la rotation, c'est la même chose. Les options s'appliquent comme les polygones, le carré, le pentagone, le hexagone, heptagone, octagone, nonagone, etc., etc. Juste une chose, juste une petite chose. Par exemple, on a le rectangle. On a la fonction. C'est fillet. Ou l'autre, c'est chamfer. Fillet, c'est de lisser les coins ou bien les angles, les lisser. Ou chamfer, les couper. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Entre cette arête et cette arête, je vais lisser avec un rayon de 20 mm. Voilà. Je vous lisser. Je vais un angle. De l'autre côté, on utilise chamfer.
chamfer, c'est de couper, par exemple, entre cette arête et cette arête, je coupe si par un angle ou bien par la distance. Par un angle, on utilise par exemple la distance, ça veut dire la distance minna lahna et l'angle de la coupe. Par exemple, 50 mm. Non, 50 c'est trop. Par exemple, 15 ou bien 20 mm. Et un degré de 60 degrés. Voilà le chamfer. Ou bien qu'il y en a l'autre avec de la distance des deux côtés. Par exemple, هكذا هنايا نعطولو 50 وهنايا نعطولو 20. 50 et 20. وبعدين sélectionner entre هادي et هادي. Voilà, 50 et 20. Un dernier conseil, كي نجو نديسينيو par exemple زعما حنديسينيو le sketch تاعنا dès le début. On clique هنا sur sketch. On va choisir le plan تاعنا. J'ai choisi front plane. Par exemple, je vais dessiner un rectangle. Il est préférable de commencer par l'axe تاعنا باش تساعدنا après. Toujours بداو par l'axe. Voilà. Et après toujours ما تكملوا le dessin ou bien le sketch تاعكم validez par là. Toujours valider le sketch, sinon on n'a rien fait. On valide le sketch maintenant. D'ailleurs, on a validé le sketch تاعنا. Donc, on passe à une autre chose. On passe à ajouter la matière لهذا le sketch. نجوتيو له la matière. كيفاش نجوتيو له la matière؟ شوفوا هنايا نروحو features ou bien fonction. هنايا عندنا plusieurs fonctions باش نجوتيو له la matière. كاين extruded boss base ou كاين revolved boss base. Extruded c'est d'ajouter une hauteur. Je clique sur extruded boss base. On peut déjà sélectionner le sketch تاعي ou bien on clique on va sélectionner, c'est la même chose, c'est simple. On va نعطيلو une hauteur من هنايا. هايليك نعطيلو par exemple une hauteur de 50 mm. هاوليك on obtient هاد le cube هذا. عندنا عندنا deux façons. إما نعطيلو la matière vers le haut ou vers le bas. راكم تشوفوا هنا c'est deux flèches. Lorsque je clique هنايا le sens يتقلب. كان vers le haut دوكا ولا vers le bas. نعاود نكليك هنا يعاود يولي vers le haut. وكاين هنايا plusieurs types تاع ajouter de la matière. كاين blind نعطيلو une distance ou bien up to vertex, up to surface, offset from surface, up to body ولا mid plane. هادوما شغل فيدير كي تكون عندنا اون بيس وعندنا اون اوتر بيس باش نحبوا زعما هادي نزيد ناجوتي لها لا ماتيير حتى هذيك لا بيس زعما نديرو اب تو سيرفيس اي فوالا. هادو اون يوتيليزيهم كي نكونوا نخدموا دون لا بيس. مي lorsque toujours on commence pour dessiner la première chose نديرو blind ونعطوا لها une hauteur. Voilà. هذه la première. Lorsque je valide par là, toujours vous validez. هاوليك le cube تاعنا هكذا. كاينه l'autre méthode d'ajouter de la matière هي revolved boss base. Revolved boss base c'est de tourner toute la surface autour d'un axe. Par exemple, je clique sur la fonction et je choisis cette arête comme un axe et je fais tourner toute cette surface autour de cet axe. Voilà. Voilà, comme vous voyez, toute la surface se tourne sur cet axe, comme un intégral. Veut dire que je vais intégrer toute la surface de 0 à 2π. Voilà, de 0 à 360 degrés. Et هنايا je choisis l'angle اللي انا حاب
La fin veut dire la fin de rotation, l'angle de rotation. Par exemple, je choisis 270 degrés. Voilà. Ou bien, زيدوا لها شوية tous les 200, 200, ou bien 300. Voilà, 300 degrés. وتقدروا منها بهاد لا فلاش تزيدوا لها وتنقصوا لها. Voilà, comme vous voyez, هاي la pièce تاعنا. Voilà. دوكا هادو هما لي تيب باش تاع لي فونكسيون اللي نزيدو بهم لا ماتيير. كاينه اون اوتر شوز سي اكسترودد كات. دوكا حبينا نحو لا ماتيير من هاد لوبجي اللي عندنا. on utilise extruded cut veut dire une coupe, نديرو une coupe نكوبيو منه ونحو لا ماتيير. كيفاش؟ on choisit avant la surface اللي حبينا نكوبيو منها. par exemple هاد la surface, je sélectionne la surface. ومن بعد توجور كيما قلت لكم افون تروحوا لهنايا ولا تكليكيو سور اسباس وديروا نورمال تو باش تجي اون فاس لينا لا بيس، اون فاس لينا هذيك لا سيرفاس. فوالا هاي ليك اون فاس لينا. ومن بعد نروحوا فيغ سكتش هكذا، نروحوا فيغ سكتش ومن بعد نشوازيو نديسينيو ان سكتش كيما حبينا. باغ اكزومبل جو شوازي ان سيركل، جو ديسين ان سيركل هنايا. هاوليك لو سيركل ديالي. من بعد je valide le cercle ديالي. نعاود نرجع features, je clique sur la fonction extruded cut, je sélectionne le cercle اللي ديسينيتو avant هكذا. ومن بعد منا تخرج لي تيب تاع الكوباج. عندنا blind veut dire une distance، نعطيلو يكوبي نعطيلو يكوبي par une distance veut dire نعطيلو يكوبي par 25 ملم. فوالا كون تشوفوا لا كوب ما كملتش برا تكوبي غير 25 ملم. هاي ليك شوفوا فوالا شوف كوبات جوست 25 ملم. كاينه تاني throw all veut dire يكوبي كلش. فوالا كاين throw all both veut dire les deux côtés veut dire de ce côté et de l'inverse. Up to next, up to vertex, up to surface, c'est la même chose que extruded both ways. Par exemple, je choisis throw all et je valide. Voilà, comme vous voyez, j'ai fait un trou. J'ai enlevé la matière. Il n'y en a pas que les cercles qu'on peut les couper. Par exemple, on peut couper aussi un rectangle. Voilà. Je valide toujours. Another features. Extruded cut. Je sélectionne le rectangle. Et je fais blind et je coupe par 30 mm. Je coupe pas tous. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai coupé avec 30 mm. Mais je veux changer. Je veux pas couper avec 30 mm. Je veux couper jusqu'à la fin. Toujours هنايا في لابا هادي ما تنساوهاش عندنا toutes les fonctions اللي نوتيليزيوهم. عندنا هاي ليك ريفولفد اللي خدمنا بها لا بياس. عندنا كات اكسترود هادي لا بروميير كوب تاعنا تاع هاد لو سيركل. هاي ليك جيت تحطوا عليها لا سوري تسيليكسيوني لكم هنايا. وعندنا لا دوزيام كوب اللي كوبينا بها داك لو بتي ريكتانغل. دوكا جو كليك هنايا و جو كليك سور edit features. وكاينه edit sketch pour éditer هذاك لو ريكتانغل ولا edit features pour éditer la fonction. Moi je vais éditer la fonction. Là je fais throw all et je valide. Voilà. دوكا كاين aussi la fonction fillet. Fillet هي la fonction fillet كيما la fonction fillet في les sketch. هنايا lisser les angles. Voilà, par exemple, fillet, je clique sur fillet. Je sélectionne les arêtes les حابين نليسيهم. Par exemple, celle-là et celle-là. Voilà, j'ai sélectionné les arêtes.
pas les surfaces تخلطكم شويه. Sélectionnez les arêtes. شوفوا معايا مليح. Je sélectionne pas la surface, je sélectionne cette arête. Et je ne sélectionne pas cette surface, je sélectionne cette arête. Et تقدر sélectionner la surface, mais باش ما تخلطكمش sélectionner les arêtes. ومن بعد هنايا تلقاو هادي هنايا لو rayon تاع كيما لو rayon كيما في لي سكتش تلقاو هنا ثاني لو rayon تاع لو lissage. Je choisis par exemple 30 et je valide. شفت هابي 30 ما عجبتنيش, je vais changer. Toujours cliquer هنا edit features. Je mets 20 et je valide. Voilà. كيما كاين فيلت كاين aussi chamfer. Je vais utiliser de l'autre côté chamfer. Voilà chamfer. Toujours je sélectionne les arêtes اللي راني حاب نوتيليزيهم. وهنايا كيف كيما la première fois كاين angle ou distance. Angle et distance. Distance par exemple je vais choisir 15 et 15. Voilà. Voilà la différence entre filet et chamfer. Comme vous voyez, voilà chamfer. C'est un lissage. Le filet c'est un lissage. Et chamfer c'est une coupe, comme vous voyez. Il y en a aussi shell. Shell c'est quoi? Shell c'est d'enlever la matière par une surface. Veut dire que نفرغوا كاع هدايا l'objet ونخلوه juste une surface ouverte. Comme une boîte. Par exemple, si je choisis, attendez, juste une minute, si je choisis cette surface et je vais enlever la matière de tout l'objet par cette surface. Donc, je vais utiliser shell et je sélectionne la surface laquelle je vais enlever la matière par elle. Par exemple, je sélectionne cette surface et par là, je choisis les bordures que je vais laisser. Je vais laisser des bordures comment on dit, de largeur de 5 mm. Et je valide. Voilà. Comme vous voyez, toutes les surfaces sont toutes les surfaces sont fermées que de cette surface. Et à l'intérieur, cet objet est vide. Pour que vous voyez vraiment que c'est vide, je vais utiliser cet outil de voir une section. Voilà. Voilà, comme vous voyez l'objet est vide à l'intérieur. J'ai pas coupé maintenant. J'ai juste utilisé voir une section. C'est une vue box. Donc je désélectionne et adule l'objet qui m'a. J'ai pas coupé. Voilà, vidina l'objet tana. Aussi, c'est tout ce qu'on a utilisé pour les objets 2D et pour les objets en 3D. Une dernière chose. Je sélectionne cette surface et je clique sur Up to, Normal to. Et maintenant, je vais utiliser une chose. C'est des perçages. Ou bien Hole Wizard. Ça, c'est des perçages normalisés. Pas un trou comme on a fait avant dans l'œil de ce Pac-Man. Ça, c'est Hole Wizard. C'est des trous normalisés. Je clique sur Hole Wizard. Voilà, on a plusieurs types de perçages normalisés. Ça diffère. Chaque perçage a son nom. Par exemple, ça, c'est le perçage normal ou bien le perçage d'un clou, je sais pas quoi. Et là, on choisit la norme. Généralement, on choisit la norme ISO. Et là, le type, on choisit double holes. Et là, le diamètre de perçage, je mets 25 et le fil est 25. Et après qu'on a défini notre réglage, on va à position. On clique sur position. On a la position là à ce perçage. Par exemple, je choisis un perçage là.
un autre هنايا. Et voilà. C'est juste une chose. Le perçage تاني كاينه throw all ولا blind ولا كيما حبينا. Par exemple, je mets un trou de 20 mm هكذايا. ونعدلو لو بوزيسيون ونزيدو لي trous تاعنا. Voilà. Voilà le perçage تاعنا. كي نكملو نحطو لي بوزيسيون تاعو je valide. Voilà les trous تاعنا. سي جوست باش تشوفوا لي trous كيفاش دايرين. نحي برك لا فونكسيون شال. تقدروا تيبريميو لي فونكسيون اللي utiliséهم avant. Par cliquer sélectionnons, بعدا supprime par le clavier et entrée. Voilà le perçage تاعنا. C'est pas un perçage normal. Vous voyez que sur la base c'est comme une sur la مخروط لداخل. Comme un clou. Voilà le perçage تاعنا. Voilà, هذا c'est tout ce كاين في les fonctions تاع SolidWorks pour dessiner une pièce en 3D. La prochaine vidéo, je vais vous donner un exemple qu'on va traiter ensemble de dessiner une pièce en 3D. Et c'est tout ce qu'on a. Et je vous remercie. وإذا عجبتكم la vidéo ما تنساوناش بلي j'aime et abonnez à notre chaîne YouTube pour باش يلحقوكم لي فيديو تاعنا. وإذا ما عجبتكمش la vidéo تاني ديروا j'aime وقولوا لنا اش ما عجبتكم في commentaire. Ou si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. Et je vous remercie. Saham Dankom et ciao!